Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos começar o nosso culto e vamos, animados, louvar o Senhor com o cantar de um hino. verdadeiramente o Mestre Jesus pode falar aos nossos corações nesta manhã. Eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. E vamos considerar os versículos 24 e o versículo 25.
E a palavra de Deus diz assim: propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Com os pensamentos voltados para a palavra de Deus, vamos dobrar os nossos joelhos e nós teremos uma palavra de oração. E eu convido a irmã Joyce para que ore conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, te damos graças por este dia, sábado, porque estamos aqui reunidos para aprender mais de ti, para louvar o teu nome. Amém, Senhor. Senhor, que tu possas abençoar o pregador para que a mensagem seja enviada por ti, por meio dele, que tu possas falar ao nosso coração. Amém, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu fazes por nós, que nós não merecemos. Esteja com todas as pessoas que estão reunidas hoje em teu nome e que este sábado possa ser uma bênção para todos nós. Te peço isso e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. E em nome da igreja eu estendo as boas-vindas a todos os irmãos que fizeram um esforço para estar presente nesta manhã. Queremos agradecer a presença do irmão Xavier, que está aqui nos alegrando nesse sábado. Que Deus possa estar presente sempre em sua vida. E que Ele possa ser sempre o seu braço direito. E que Cristo possa estar sempre diante de ti, iluminando a tua vida. Também quero agradecer o Júnior e a Patrícia pela presença de vocês mais uma vez. Nós ficamos muito felizes quando vocês estão aqui. E não somente nós, mas os céus também têm festa quando o pecador ele se arrepende, quando alguém vem à casa de Deus. Alegria nos céus por isso. Os anjos ficam felizes quando eles veem seus filhos vindo à casa de oração para louvar a Deus. Também os nossos irmãos queridos, membros da igreja, os que ainda não são membros, que Deus possa habitar em cada coração nesta manhã. Nesse momento, nós vamos ter um momento de gratidão ao Senhor por todas as suas dádivas, a sua misericórdia para conosco. E nós vamos trazer aqui à frente as nossas ofertas, os nossos dízimos para o crescimento da causa de Deus.
irmãos podem se assentar? Vous pouvez prendre place. Queridos irmãos, Chers frères et sœurs, Jesus, ele na sua infinita misericórdia, Jésus, dans son infinie miséricorde no seu infinito amor, et dans son amour infini, ele deixou para nós il nous a laissé várias mensagens maravilhosas différents messages merveilleux, e importantes para o nosso crescimento espiritual. et importants pour notre croissance spirituelle. E no capítulo 13 de Mateus, Et dans le chapitre 13 de Matthieu, Jesus ele nos deixou várias parábolas. Jésus nous a laissé différentes paraboles. E entre uma delas, Et parmi les paraboles, ele deixou a parábola do joio e do trigo. il nous a laissé la parabole de la mauvaise herbe et le bon grain. Essa parábola, ela é super importante para a igreja. Cette parabole est très importante pour l'Église, Principalmente para aqueles que estão começando a estudar a palavra de Deus. surtout pour ceux qui commencent à étudier la parole du Seigneur. Mas antes de entrarmos nos detalhes sobre essa parábola, Mais avant d'aller en profondeur dans cette parabole, nós vamos compreender uma coisa, nous allons comprendre quelque chose. que Deus tem uma igreja na terra. C'est que Dieu, il a une église sur terre. Para que possamos entender o bom significado dessa parábola, Pour que nous puissions comprendre le sens correct de la parabole, precisamos compreender que Deus ele tem uma igreja que o representa no mundo. il faut comprendre que Dieu, il a une église que le représente sur terre. Vamos abrir nossas Bíblias Ouvrons nos Bibles no livro de João, dans le livre de Jean, no capítulo 10, chapitre 10, e vamos ler os versículos 14 a 16. et nous lirons les versets 14 à 16. Donc Jean 10, 14 à 16. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi qu'il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. A palavra de Deus nos diz La parole de Dieu nous dit que a igreja de Cristo que l'église de Christ é como um agrupamento de ovelhas, ressemble à un enclos où il y a des brebis, onde os membros da sua igreja são as ovelhas où les membres de son église sont les brebis e Jesus é o pastor. et Jésus est le pasteur. Mas a igreja não estava completa. Mais l'église n'était pas au complet. Parece que ele fala que ainda tem outras ovelhas que têm que se juntar a essas. Car il dit qu'il y a d'autres brebis qui doivent venir faire partie de l'enclos. Vamos ler um outro versículo. Lisons un autre verset. Lucas capítulo 12, Luc 12, no verso 32. le verset 32. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Então, agora ele nos mostra que essa igreja é um pequeno rebanho, Donc là, il nous montre maintenant que cette église est un petit troupeau. mas Jesus cuida dele. Mais Jésus prend soin de celui-ci. Essa é uma das comparações que Jesus ele fez à sua igreja. Là, nous trouvons une des comparaisons que Jésus a fait à son église. Jesus comparou sua igreja como um rebanho. Il a fait une comparaison de l'église avec un troupeau. Nós somos as suas ovelhas. Nous sommes ses brebis. Mas em outra comparação que Jesus fez com a igreja, Et dans un autre parallèle que Jésus a fait de son église, nós achamos em Colossenses, no capítulo 1. en Colossiens 1, E o versículo 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts,
afin d'être en tout le premier. Jesus, ele é o que da igreja? Qu'est-ce qu'il est, Jésus de l'Église? A cabeça. La tête. Jesus, ele é a cabeça da igreja. Il est la tête de l'Église. Então nós vamos começar agora a entender como que é a relação da igreja com Cristo. Donc là, nous allons commencer à comprendre quelle est la relation de l'Église et de Christ. Jesus, ele é a cabeça Jésus, il est la tête e a igreja forma o seu corpo. et l'Église forme son corps. Mas essa cabeça, ela cabe em um corpo. Mais cette tête, elle peut seulement avoir sa place sur un corps. Jesus, ele não é a cabeça de várias igrejas. Jésus n'est pas la tête de différentes églises. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Il est la tête du corps de l'église não das igrejas. et pas des églises. Então, é importante sabermos que Deus, ele tem uma igreja na terra. Donc il est important pour nous de savoir que Dieu, il a une église sur terre. O Espírito de Profecia, La plume inspirée nous dit, no segundo Testemunho Seletos, le deuxième témoignage, diz assim, message choisi peut-être, mensagem choisi. message choisi, No mundo só existe uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dans le monde, il existe uniquement une église. Presentemente se acha, atualmente se acha. Il y a uniquement une église. Ok. Ah, d'accord. Erguendo a lei pisada a pés. Il y a une seule église qui défend la loi qui est, comment on dit pisade, Estou. qui est foulée, et que présente aux hommes l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Então, irmãos, não existe 2, 3, 4, 5 igrejas de Deus. Il n'existe pas donc 4-5 églises de Dieu. Existe uma igreja de Deus. Il en existe une seule. Existe uma igreja que está tapando a brecha que foi feita na lei de Deus. Il y a une seule église qui est en train de couvrir la brèche qui a été faite à la loi de Dieu. E Cristo é a cabeça dessa igreja. Et Christ, il est la tête de cette église. E essa igreja, ela tem uma característica importante. Et cette église a une caractéristique importante. Ela é a firmeza da coluna da verdade. Elle est la base solide de la colonne de la vérité. Vamos achar esse verso, essa afirmação em 1 Timóteo, Nous allons retrouver cette affirmation dans 1 Timothée, no 3 e o verso 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Obrigado, irmão Stuart. Então, a igreja de Deus, ela é a coluna e firmeza da verdade. l'église de Dieu est le pilier, le soutien de la vérité. E o que é a verdade? Et qu'est-ce que c'est la vérité? Vamos descobrir agora o que é a verdade. Découvrons maintenant qu'est-ce que c'est la vérité. A Bíblia, ela nos fala de 5 verdades. La Bible nous parle de 5 vérités. Vamos descobrir essas 5 verdades Et nous agora. allons découvrir quelles sont les 5. Primeiro, vamos a Jeremias, capítulo 10, o verso 10. Jérémie, nous allons lire d'abord en Jérémie 10, chapitre 10, verset 10. Je vais essayer de lire correctement. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. O que é a verdade? Quelle est la vérité? Mas o Senhor é a verdade. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. A primeira verdade que nós encontramos na Bíblia é o próprio Deus. La première vérité qu'on retrouve dans la Bible, c'est Deus Dieu é a lui-même. verdade. Dieu est la vérité. Vamos achar uma outra verdade. Retrouvons une autre vérité. João capítulo 14, o versículo 6.
Jean 14, versículo 6. verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Então, Jesus, ele é a verdade. Donc Jésus est la vérité. Então, nós encontramos que Deus é a verdade, Nous retrouvons donc que Dieu est la vérité, Jesus é a verdade, que Jésus est la vérité, e não podemos esquecer et il ne faut pas oublier que a igreja de Deus, que l'Église de Dieu, ela é sustentada por essa verdade. elle est soutenue par cette vérité. Vamos continuar a nossa leitura. 1 João capítulo 5, verso 6. Nós 1 vamos Jean, achar mais uma verdade. nous allons retrouver une autre vérité 1 João 5, verso 6. dans 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. C'est ça? Continua. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ah, o Espírito Santo também é a verdade. L'Esprit Saint est lui aussi la vérité. Então nós já temos Deus como verdade, Nous avons donc déjà Dieu est en vérité, Jesus como verdade, Jésus est en vérité, o Espírito Santo como verdade. l'Esprit Saint comme vérité. Vamos descobrir uma outra verdade. Découvrons une autre vérité. C'était- João 17, 17. Le verset c'était 1 Jean 5, verset 6, et là nous allons lire dans Jean 17, verset 17. Qual Jean que é? 17, Ah, João 17, 17. Jean 17, 17. Excusez-moi. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. A palavra de Deus é a verdade. La parole de Dieu est la vérité. Então nós temos Deus, Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus como verdades para a igreja de Deus. Nous avons donc Dieu, Falta uma. Jésus, l'Esprit Saint et la parole de Dieu comme étant des vérités pour l'Église. Donc il en manque une. Salmo 119, verso 142. Psaume, Salmos 119, verso 142. Psaume 119, verset 42. 119. A irmã Roseli já citou o verso de cor lá. Ma sœur Aurélie a déjà cité le verset par cœur. 142. 142. 1942. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Então, mais o que é a lei? É verdade? A lei de Deus. Quelle est encore l'autre vérité? La loi de Dieu. Queridos irmãos, a igreja de Deus, ela está baseada nessas 5 verdades. Frères et sœurs, l'Église de Dieu, elle se maintient sur ces 5 vérités. A igreja de Deus, ela depende de Deus como verdade. Elle dépend de Dieu comme étant vérité. Depende de Jesus como verdade. Comme Jésus, Do Espírito vérité. Santo como verdade. L'Esprit Saint comme vérité. A igreja de Deus depende da palavra de Deus. L'Église de Dieu, elle est dépendante de la parole de Dieu. Porque é através da palavra de Deus Car c'est par la parole de Dieu que Deus transmite a nós as suas mensagens, que Dieu nous transmet ses messages, que Deus transmite a nós o caminho da salvação, qui nous montre le chemin de la vérité, que nos mostra o caminho da felicidade. le chemin du salut et qui nous montre le chemin du bonheur. E Deus, depois ele mostra para nós a expressão do seu caráter, que é a sua própria lei. Et après, Dieu nous montre l'expression de son caractère, c'est-à-dire sa loi. E a igreja de Deus então é guiada dessa forma. Et c'est donc de cette façon-là que l'Église de Dieu est dirigée. Jesus como cabeça da igreja, Jésus étant la tête de l'Église, a igreja como corpo que é ligado a essa cabeça l'Église étant le corps qui est lié à cette tête, e é guiada por todas essas verdades através desse mundo que está em trevas horríveis. est guidée par cette vérité dans ce monde qui est dans les ténèbres. E uma coisa super importante nós sabermos, Et il y a une chose très importante que nous devons savoir, que nós vamos descobrir lendo a palavra de Deus em Mateus 16, 16 a 19, que nous allons découvrir en lisant dans Matthieu 16, 16 à 19. que é a importância de sermos ligados à igreja de Deus aqui na terra. Qui nous montre quelle est l'importance pour nous d'être liés à l'Église sur terre. Matthieu 16, versets 16 à 19.
16, 16 à 19. Il nous a dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Queridos irmãos, Chers frères et sœurs, a revelação de Deus la révélation de Dieu, é maravilhosa. elle est merveilleuse. Deus disse que a igreja de Deus, ela vai prevalecer contra o inferno, contra as potestades do mal. Elle nous dit que l'Église de Dieu va vaincre contre les tentations et contre l'enfer. E uma coisa importantíssima Et quelque chose de très important, é que quando você se liga à igreja de Deus aqui na terra, c'est qu'une fois que nous sommes liés à l'Église de Dieu sur terre, você também se liga à igreja de Deus que é arrolada nos céus. il y a aussi une liaison que se fait avec l'Église de Dieu dans les cieux. Por isso é importante sabermos que Deus tem uma igreja. Donc c'est pour cette raison-là qu'il nous est important de savoir qu'il y a une Église. E sabermos que Cristo é a cabeça dessa igreja. Et de savoir que Christ il se trouve à la tête de l'Église. Agora nós vamos voltar para a parábola. Là maintenant, nous allons reprendre la parabole. Patrícia tem uma dúvida, ela falou que antigamente existia duas igrejas. Il y a une question qui se pose. Avant, il y avait deux églises. Já existiram mais do que duas igrejas. Il y a déjà existé A igreja de- trois a igreja- églises. A igreja de Deus, ela começou lá no Jardim do Éden. L'église de Dieu elle commença au jardin d'Éden. E ela vai existir até a volta de Cristo. Et il y en aura jusqu'au retour de Christ. E ela vai continuar eternamente depois nos céus. Et elle continuera après éternellement dans les cieux. Deus sempre teve um povo organizado como igreja na terra. Dieu il a toujours eu un peuple organisé sur terre. Mas acontece que no decorrer do período, muitas igrejas caíram em apostasia. Il se trouve que pendant les années qui se passaient, il y a des églises qui sont tombées dans l'apostasie. Se nós estudarmos a história da igreja de Deus na terra, Si nous étudions l'histoire de l'église de Dieu sur terre, nós vamos observar que em algum momento, il nous sera possible de voir que dans un moment précis, aquela igreja que tinha recebido a luz de toda a luz de Deus, une église qui avait reçu toute la lumière de Dieu, que tinha Jesus como sua cabeça. qui avait Jésus et comme étant la tête de cette église, Os homens mesmo assim se desviaram em seus caminhos tortuosos. malgré tous ces aspects, les hommes se sont déviés dans des chemins E tortueux. Deus então surgiu um outro povo para continuar levando a sua verdade e continuar sendo a sua igreja na terra. Et c'est là que Dieu a fait qu'un autre peuple puisse naître pour que sa vérité puisse continuer sur terre. Respondi a tua pergunta? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok. Agora, apesar de Deus ter uma igreja na terra, Malgré donc le fait de Dieu avoir son église sur terre, uma igreja que é guiada pelas verdades de Deus, une église conduite par les vérités de Dieu, guidée, ligada a Cristo, qui est liée à Christ, ela tem um problema. il a un problème. Que Jesus revela na parábola do trigo e do joio. Et ce problème, Christ le révèle de la parabole. Pardon, il a un nom spécifique, c'est de L'ivraie, l'ivraie et le bon grain. le bon grain. Merci. L'ivraie et le bon grain. Nós vamos ler os versos que seguem, vamos voltar ao capítulo 13 de Mateus. Nous allons reprendre le chapitre 13 de Matthieu. Vamos reler os versos 24 e 25 e vamos até o verso 30. Nous allons relire les versets 24 et 25 et nous allons continuer la lecture jusqu'au verset 30. Il leur proposa, donc Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?
comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Agora Jesus então ele fala o seguinte, Jésus dit donc la chose suivante, que a sua igreja, ela sofreu um ataque. c'est que son église a été victime d'une attaque. Na época de Jesus, À l'époque de Jésus, era muito comum quando os agricultores plantavam o trigo, c'était très commun, normal, que quand ils semaient le blé, alguém que não gostava desse agricultor, ou algum inimigo seu, quelqu'un qui n'appréciait pas tellement cet agriculteur ou un ennemi, vinha na época da semeadura e jogava ali também sementes de ervas ruins. quand il était le moment de faire pas la récolte, de Ça, semer, quand c'était le moment de semer, il mettait aussi de la mauvaise herbe. Que era para quando elas crescessem, C'était pour que quand les deux poussaient, a agricultura da boa erva fosse destruída. toute la sémence, le bon grain, soit détruit par la mauvaise herbe qui avait été semée. Essa era a intenção de que eles faziam, essa semeadura da mauvaise erva. Donc c'est pour cette raison-là qu'il avait ce mélange avec le bon grain et la mauvaise herbe. E essas sementes, quando elas brotavam, Et les deux semences, quand elles poussaient, elas brotavam juntas, elles poussaient ensemble. pareciam que era bom trigo, On avait l'impression que c'était toutes les deux de la bonne sémence. e tinha uma característica importante, Il avait une caractéristique importante. que embaixo da terra, Sous terre, as raízes das ervas ruins se entrelaçavam com as raízes da boa semente. c'était que les racines des mauvaises herbes et du bon grain, elles s'entremêlaient entre elles. E quando os servos viram que tinha uma erva ruim no meio da plantação, Et quand les serviteurs se sont rendus compte qu'il y avait de la mauvaise herbe parmi toute la plantation, perguntaram ao seu senhor se queria que tirasse aquela erva. ils ont demandé au Seigneur s'il voulait que la mauvaise herbe soit enlevée, soit arrachée. Ele disse não, Et il leur dit non. porque se você for tirar aquela erva ruim, você pode tirar também uma erva boa. Parce que si il déracinait la mauvaise herbe, il pouvait aussi déraciner le bon grain. Nós podemos ver aqui o amor de Deus. Là, nous pouvons voir l'amour de Dieu. Deus, ele ama mesmo os errantes. Dieu, il aime même ceux qui sont dans l'erreur. Mesmo aqueles que estão com as suas vidas erradas, Deus, ele dá tempo de graça que é para você poder se arrepender. Même ceux qui sont dans la faute, Dieu leur donne un temps de grâce pour qu'ils puissent revenir à la repentance. Foi assim na rebelião do céu. Et c'était de la même façon que Dieu a agi quand il a eu la rébellion de l'autre Lúcifer, ciel. quando ele se rebelou contra Deus, Lucifer, au moment où il s'est rébellé contre Dieu, Deus não o destruiu. Dieu ne l'a pas détruit. Deu tempo para ele. Il lui a donné du temps E para mostrar aos anjos bons pour montrer aux bons anges como o resultado do mal do pecado. quel était le résultat du péché. É a mesma coisa que Deus agora faz na sua igreja. Et la même chose, donc, Dieu il fait avec son Église. Nós vamos continuar no capítulo 13. Nous allons continuer dans le chapitre 13. E nós vamos agora ver a explicação da parábola. Et là, nous allons avoir l'explication de cette parabole. Vamos ver os versos 36 Verset 36, até o verso 43. 36 à 43. 43 Ouais. 13, 36 à Matthieu 13, verset 36 à 43. C'est l'explication de la parabole. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. »
Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jesus, às vezes, ele tem umas frases interessantes de entender, não é? Parfois, Jésus emploie des phrases qui sont assez intéressantes de comprendre. Quem tem ouvidos, ouça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mas para que servem os ouvidos se não for para ouvir? Mais à quoi servent-ils les oreilles si ce n'est que pour entendre? Mas é que tem pessoas que escutam, C'est parce que il y a des personnes qui écoutent, mas parece que elas não ouvem. mais il me semble qu'elles n'entendent pas. Porque o que elas escutam não produz fruto em suas vidas. Car ce qu'elles entendent ne produisent pas des fruits dans leur vie. Mas nós precisamos de escutar e produzir frutos. Mais nous avons besoin d'entendre ce qu'il nous dit et de produire des fruits. Vamos voltar agora ao efeito da nossa parábola. Donc revenons à l'effet de cette parabole. A igreja de Deus, que é a igreja perfeita, guiada por Deus, L'église de Dieu, l'église qui est parfaite et guidée par Dieu, que deveria ser perfeita, desculpa. pardon, elle devait être parfaite. Se é uma igreja composta por cristãos, Et si se é uma igreja composta por c'est une cristãos, église composée par des chrétiens, Jesus ele semeou a boa semente, Jésus, il a semé la bonne semence. então deveríamos ter de bons cristãos. Donc là, on ne devrait avoir que des bons chrétiens, Queridos, mes chers. aqui há um problema, um detalhe. Mais là, il y a un petit détail. Às vezes você conhece a igreja de Deus. Parfois, vous connaissez l'église de Dieu. Você começa a frequentar a igreja de Deus. Et vous commencez à vous rendre dans cette église. E você agora começa a descobrir as maravilhas da palavra de Deus. Et là, vous commencez à découvrir les merveilles de la parole de Dieu. E você começa a sentir que Deus ele trabalha no seu coração. Et vous commencez à sentir qu'il y a un travail qui se fait dans Deus votre começa a cœur. abençoar a sua vida. Dieu commence à bénir ta vie. E você começa a sentir bem na casa de Deus. Et vous commencez à vous sentir bien dans la maison du Seigneur. Quando você começa a se sentir bem dentro da casa de Deus, mas a tentação bate na sua porta. Quand on commence à se sentir bien dans la maison Ah, de vous Dieu, mais savez qu'il y a la non. tentation, et on dit non à la Mas tem tentation. arrependimento dentro de você por ter dito não. Mais il y a quelque chose dans notre cœur qui nous fait nous repentir Você d'avoir dit queria non à fazer cette aquilo, mas tentation. não fez. On aurait voulu faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait. A luta entre o bem e o mal, ela vai existir até a volta de Jesus. Le combat entre le bien et le mal existera jusqu'au retour de Jésus. E é assim que ele acontece. Et c'est de cette façon-là qu'il se produit. O mal ele bate na nossa porta, Le mal, il frappe à notre porte. mas nós temos o livre-arbítrio de escolher entre fazer o mal e o bem. Mais nous avons le libre arbitre de choisir entre faire le mal ou le bien. A cada vez que nós negamos de fazer o mal, À chaque fois que nous renonçons à faire le mal, Deus nos dá força Dieu nous donne de la force para vencer as próximas batalhas. pour que nous puissions vaincre les batailles qui se présenteront dans la suite. E agora a pessoa vem para a igreja de Cristo, começa a receber as bênçãos de Deus. Et donc quelqu'un commence à venir à l'église de Dieu, à recevoir les bénédictions de sa part. E de repente vê um mau exemplo. Et d'un coup, il voit un mauvais exemple dans l'église. De repente ele começa a descobrir coisas terríveis dentro da igreja. Soudainement, il commence à découvrir de choses terribles dans l'église. Os irmãos poderiam ficar chateados se fosse eu que fosse falar isso para os irmãos. Peut-être vous pourriez vous sentir vexé si c'était moi à vous adresser ces paroles. Mas é a palavra de Deus que diz. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole Foi o próprio du Seigneur. Jesus que diz C'est que Jésus teve lui-même. uma semeadura feita pelo seu inimigo. C'est Jésus lui-même qui a dit qu'il y avait des semences qui avaient été semées par son ennemi.
E agora você começa a descobrir coisas terríveis na igreja. Et donc là, vous commencez à voir des choses terribles dans l'église. Pessoas mentirosas. Des personnes qui sont menteuses. Talvez alguém que engana. Peut-être des gens qui trompent les autres. Pessoas orgulhosas. Des personnes orgueilleuses. Arrogantes. Arrogantes. E a pessoa agora se pôs a questão. Et donc la personne se pose maintenant la question. Eu estava no mundo, J'étais dans le monde. vim para a igreja de Je Deus, suis venue à l'église de Dieu. e encontro as mesmas coisas que encontrava no mundo. Et je retrouve les mêmes choses que je retrouvais dans le monde. Certa vez uma senhora, ela disse que ela frequentou a igreja durante 3 meses. Une certaine fois, une dame avait raconté qu'elle avait été à l'église, se rendait à l'église pendant 3 mois. No fim de 3 meses, ela teve uma conversa com o pastor e disse: eu não sou bem recebida na tua igreja. À la fin des 3 mois, elle a eu une conversation avec le pasteur et elle a dit: je ne suis pas la bienvenue dans ton église. As pessoas não falam comigo. Les personnes ne m'adressent pas la parole. Acaba o culto, Il y a le culte qui touche sa elas femme conversam entre elas. et tout le monde parle entre eux. Mal alguém vem me dar um bom dia, Et il y a presque personne qui vient me dire bonjour. eu vou embora, Moi, je pars, volto no outro culto. je reviens Ah, au histoire se prochain répète? culte et il y a tout qui se répète. Eu pensava que era a igreja de Deus, Moi, je pensais que c'était là l'église de Dieu. mas eu acho que não. Mais je pense qu'elle n'y est pas ici. Isso está parecendo um clube religioso, On dirait un club religieux que vocês que são acostumados vivem entre vocês, où les gens qui sont, les membres coutumiers entre eux vivent seulement entre eux e esquece dos outros que chegam. et en oubliant les nouveaux arrivés. Muitas pessoas sinceras tentam chegar à igreja de Deus Souvent, des personnes sincères essayent de s'approcher à l'église de Dieu e às vezes são desanimadas por causa disso. et parfois elles sont découragées par ces comportements. Então tem pessoas que se desanimam por causa do comportamento de certos crentes. Et donc il y a des personnes qui se découragent à cause des comportements de certains croyants. E Jesus nos disse Et Jésus nous a dit, que quando o Filho de Deus semeia a boa semente, quand le Fils de Dieu, il moissonne la bonne sémence, il e sème. nós temos que admitir que dentro da igreja tem muito boa gente. Et il faut admettre que dans l'église, nous retrouvons de très bonnes personnes. Dentro, o trigo ele simboliza o verdadeiro crente. Le blé représente le vrai croyant, merci. Pessoas que o evangelho produzem frutos em sua vida. Ce sont des personnes à qui l'évangile fait porter des fruits. E essas pessoas são uma bênção na vida das Et pessoas. ces personnes-là représentent une bénédiction pour d'autres. São pessoas que amam, que compreendem, Ce sont des personnes aimables qui comprennent que les são autres. amáveis, são amigas. Elles sont amies les uns des autres. Tem pessoas assim na igreja. Et nous retrouvons des personnes Pessoas de la sorte. que às vezes quando você está cheio de problema, você vai até aquela pessoa porque aquela pessoa te dá inspiração. Personnes que parfois, quand nous sommes dans les problèmes, on va voir cette personne parce qu'elle nous apporte des solutions. Vamos orar com essa pessoa vai nos acalmar. Nous allons prier avec elle et elle sera un calme pour nous. Eu fico só pensando nos nossos pastores. Moi, j'arrive juste à penser à nos pasteurs. Porque normalmente quando nós temos um problema, nós estamos aflitos, nós vamos ao pastor. Car quand souvent nous avons un problème, une affliction, nous allons voir le pasteur. Pedir um conselho, um alento. Nous adressons à lui pour un conseil, pour une consolation. Mas nossos pastores também têm problemas. Mais les pasteurs aussi, ils ont des problèmes. Eles também têm famílias. Eux aussi, ils ont des familles. Têm filhos, Ils ont des filhas. enfants, des fils, des filles. E aí, a quem eles vão? Et eux, ils s'adressent à qui? Eu me lembro quando eu era adolescente, Je me souviens quand moi j'étais adolescent, na igreja que eu frequentava lá em Vitória, j'allais à une église au Brésil tinha o irmão José Lopes. et il y avait un frère qui s'appelait José. Você conheceu? Lopes. Est-ce que tu l'as Irmão connu, José Lopes? Jeremias? Non, c'est vrai. Um homem que falava tranquilo, C'était manso. un homme qui parlait doucement, de manière. De Vitória. Vila Velha. Irmão Lopes, O irmão Lopes é o pai daquelas. Não é o irmão Lopes que você está falando, é pastor? não é o pastor. Aquele irmão que tinha uma voz. Ah, é, que tinha uma voz sim, grossa. claro. Il avait une O voix irmão Lopes assez era uma basse. pessoa que, quando você estava perto dele, parecia que estava perto de um anjo. Et quand on s'approchait de lui, on avait l'impression de nous rapprocher d'un ange. Então a igreja tem pessoas assim. Donc nous retrouvons des personnes comme ça dans l'église. E nós
E nós recorremos a essas pessoas. Et nous allons voir ces E os nossos personnes-là. pastores vão recorrer a quem? Et nos pasteurs, c'est qui? À qui ils vont demander de l'aide? Vamos orar pelos nossos pastores. irmãos. Prions pour nos pasteurs, frères et sœurs. A parábola nos ensina que tem trigo na igreja, Donc la parabole nous apprend que nous avons du blé dans mas l'église. nos mostra também que nem todos são trigo. Mais il nous fait aussi voir qu'il n'y a pas tout le monde qui est du blé. Que na hora da semeadura, Que quand c'est le moment de la moisson, o inimigo de Deus semeou a mauvaise herbe. l'ennemi de Dieu a semé de la mauvaise sémence, herbe. Veio o diabo e plantou a sua semente. Et il y a le diable qui est venu et qui a semé sa sémence. E a sua semente é uma semente ruim. Et c'est une mauvaise herbe. E essa semente ela vai trazer pessoas que trazem maus frutos, maus exemplos. Et cette semence va faire venir des personnes qui ont des mauvais comportements et qui portent de mauvais fruits. Jesus, então, explicando isso, ele disse que ele tem um inimigo. En expliquant cela, Jésus nous dit donc qu'il a un ennemi. E que esse inimigo ele não pode destruir a Cristo. Et que cet ennemi ne peut pas détruire à Christ. Mas ele tentou destruir a Cristo. Mais il a essayé de le détruire. Quando Jesus nasceu, Quand Jésus est né, ele entrou no coração de Herodes. il est rentré dans le cœur d'Hérode. Ele criou um decreto de morte para as crianças. Et il y a un décret de mort qui a été créé pour les enfants. Mas o decreto falhou porque ele não conseguiu matar a Jesus. Mais le décret il a failli car Jésus n'a pas été tué par souci. Mais tarde, quando Jesus começou o seu ministério na terra, Plus tard, lorsque Jésus commença son ministère sur terre, ele levou Jesus ao deserto para tentar a Jesus e destruir Jesus. il a amené Jésus dans le désert pour le tenter, pour le détruire. Mas Jesus se apegou a Deus e venceu. Mais Jésus, il s'est tenu auprès de Dieu et il a vaincu. Quando Jesus foi morto na cruz, Lorsque Jésus est mort sur la croix, Satanás pensou que tinha vencido. Satan, il a cru qu'il avait gagné. 3 dias depois, Jesus ressuscita. 3 jours après, Jésus ressuscite. Satanás perdeu de novo. Et là, encore une fois, Satan, il perd. Então ele sabe que ele não pode destruir a Cristo. Donc, il est au courant qu'il ne peut pas détruire Christ. E agora ele então vira suas armas contra a igreja de Et Deus. donc, ce qu'il fait, il prend ses armes contre l'église de Dieu. E ele tenta destruir a igreja de Deus. Et il essaye là de détruire son église. E é dessa forma que tenta destruir a igreja de Deus. Et c'est de cette façon-là qu'il détruit l'église de Dieu. Uma melhor forma de destruir a igreja de Deus é colocar o joio no meio da igreja. Une meilleure façon de le faire, c'est de mettre l'ivraie parmi le blé. Trazer pessoas De faire venir des personnes que não são verdadeiramente qui ne convertidas. sont pas des vrais convertis. Mas parece que são crentes. Mais à l'extérieur, il nous semble qu'ils sont des vrais convertis. Mas essas pessoas, elas, em algum momento, elas vão demonstrar o seu caráter. Mais à un moment donné, elles vont démontrer leur vrai caractère. E nós não podemos agora nos deixar, irmãos, ser levados pelos maus exemplos da Et igreja. nous ne pouvons pas donc suivre les mauvais exemples de l'Église. Eu tenho que contar uma experiência para os irmãos, rápida. J'ai besoin de vous raconter une expérience rapide. Uma vez no Rio de Janeiro, eu estudei a Bíblia com algumas pessoas Une fois à Rieux, je faisais des études bibliques avec certaines personnes e convidei elas para ir à igreja, et je les ai invitées pour aller à l'église. algum tempo depois. Quelque temps après. E fomos a um sábado e, por sorte, era um 13º sábado da igreja de Cascadura. Et nous sommes allés, l'occasion, elles sont venues à l'église, c'était le 13e sabbat d'une église à Rio. E a igreja lotada de jovens, Et l'église animados. était remplie de jeunes qui étaient animés. E essas pessoas ficaram maravilhadas com o que viram da igreja. Et ces personnes ont été émerveillées par ce qu'elles ont retrouvé à l'église. Com o vestuário das irmãs e dos irmãos. La façon dont les frères et sœurs A forma do s'habillaient, culto se desenrolar. de la façon que le culte s'était déroulé. Ela voltou mais algumas vezes na igreja. Et la personne est retournée quelques fois à l'église après. Mas um belo dia, Mais un beau jour, ela estava na sua loja trabalhando. cette personne était dans ce magasin, elle était en train de travailler. E daqueles jovens que cantava no conjunto de jovens da igreja, Et l'un des jeunes qui chantait dans la chorale de l'église, que estava lá no sábado de terno e gravata cantando, que l'église portait son costard, sa cravate et qui chantait devant, entrou dentro da loja onde ela trabalhava est rentré dans le magasin où la personne travaillait com um short curto, avec des bermudas, un petit comme ça, sem a camisa, son com a camisa jogada no ombro. Le t-shirt, il était appuyé sur les épaules. Toda a pregação que foi feita naquele sábado caiu por terra. Toute la prédication qui avait été donnée le sabbat, la personne avait été à l'église, Toda a a boa été jetée par terre, a été... Toda a boa impressão que ela teve da igreja de Deus Toute la bonne impression que la personne avait eue de l'église caiu por terra. a été effacée.
Irmãos, essa é a forma que Satanás descobriu e achou melhor para destruir a igreja de Deus. Frères et sœurs, c'est la façon que Satan il a trouvé, c'est la meilleure façon qu'il a trouvé pour détruire l'église de Porque Dieu. nesse momento, Car c'est dans ce moment-là a pessoa desiste de seguir a igreja de Deus. que la personne se décourage de suivre l'église de Não é a Dieu. igreja de Deus. Ce n'est pas l'église de Dieu. Lá eles fazem uma coisa e aqui fora fazem outra. Il y a une chose qui est prêchée, mais à l'extérieur, les membres en font d'autres. E quando você chega a essa conclusão, Et quand nous arrivons à cette conclusion, Satanás ele dá uma gargalhada. Satan, il rigole. O meu objetivo foi atingido. Mon objectif a été atteint. Esse vai desistir de entrar na igreja de Deus. Cette personne-là, il ne voudra plus venir à l'église de Dieu. Queridos irmãos, Frères et sœurs, não os deixe se desanimar por isso. ne vous laissez pas décourager par de telles choses. Não pensa porque você saiu do mundo, Ne pensez pas que parce que vous êtes sortis du monde, onde as pessoas são hipócritas, toutes les personnes sont hypocrites. onde as pessoas não são verdadeiras, Elles ne sont pas de vraies, ne sont pas sincères. onde há traições. Où il y a des trahisons. E você chega na igreja de Deus Ne pensez pas que quand vous arriverez à l'église de Dieu, e você vai encontrar, às vezes, alguém com a mesma característica. que vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques. Talvez você vai ser desapontado dentro da igreja de Deus. Peut-être vous allez être découragé dans l'église de Dieu. Não pensa você que por isso não é a igreja de Deus. Mais ne pensez pas, parce qu'il y a toutes ces choses qui arrivent, que ce n'est pas, il ne s'agit pas de la vraie église de Dieu. Como Deus ele conhecia o trabalho que Satanás iria fazer, Dieu, étant donné qu'il connaissait le travail que Satan allait mettre en place, ele trouxe essa mensagem para nós. il nous a laissé ce message. Faz atenção, Faites attention, porque o inimigo colocou essas pessoas na igreja. car l'ennemi a mis des personnes de la sorte dans l'église. E tristemente, Et malheureusement, às vezes não é só um simples membro da igreja que é assim. parfois ce n'est pas un simple membre de l'église Às vezes qui agit de la sorte. Às vezes dentro dos dirigentes da igreja, Parfois même parmi les dirigeants de l'église, ou mesmo entre alguns pastores. parmi certains pasteurs aussi des fois. Então, se você um dia for magoado, entristecido com o mau exemplo de algum membro, de um pastor Donc ou de um dirigente da igreja, si une fois vous êtes blessé par le comportement d'un membre de l'église ou d'un pasteur, você não pode desanimar da fé. vous ne pouvez pas décourager de la foi. Eu vou falar para você o mesmo que eu falei para aquela jovem, quando dirais- ela disse que não era mais igreja de Deus. Je vais vous dire la même chose que j'ai dit à la jeune personne quand elle m'avait dit que c'était plus l'église de Dieu. Você faz assim, Je lui ai dit, faites de la sorte, pega um papel prends une feuille de papier e anota. Desistir de frequentar a igreja, et tu écris. J'ai décidé de ne plus aller à cette église porque lá na igreja eu descobri um homem mentiroso, car j'ai trouvé quelqu'un qui était menteur, porque lá na igreja eu descobri alguém orgulhoso, car j'ai vu quelqu'un qui était orgueilleux, porque lá na igreja eu encontrei pessoas que enganavam outras, car j'ai vu des personnes qui trompaient les unes les autres, porque lá na igreja eu encontrei alguém que não era verdadeiro, car j'ai trouvé quelqu'un qui n'était pas sincère, honnête, alguém que me tratou mal. quelqu'un qui m'a pas traité de Faz la uma sorte. lista de todos esses problemas Tu fais une liste de tous les problèmes qu'il y a e guarda com você essa folha. et tu gardes cette feuille sur toi. Para onde você for, você leva com você. Où tu iras, tu prendras cette feuille avec toi. Quando Jesus voltar, Et quand Jésus reviendra, que ele olhar para você, qu'il te regarde, et qu'au moment où il va te regarder, que você olhar que Jesus está triste porque você está perdido. et que tu verras le regard de tristesse car tu as été perdu dans le visage de Jésus, Abre a sua folha. prends ta feuille, Entrega para Voilà. Jesus. donne-la à Jésus. Senhor, Et tu lui dis, por isso Seigneur, que eu abandonei a igreja. c'est pour de telles raisons que moi j'ai abandonné ton Por église. isso eu abandonei o caminho dos C'est céus. pour cette raison que j'ai abandonné Tá aqui a chemins razão. des cieux. Voici la raison. Aí Jesus vai ler aquilo. Et Jésus donc lira ce que tu auras écrit. O que você acha que vai acontecer com você? Que penses-tu que se passera avec toi? Jesus vai falar, ah, mas você tem razão. Foi por Jésus tudo dira, isso. oui, tu Então as entra, raison. você está C'est salvo? pour toutes ces raisons-là, donc viens, tu es sauvé. Não, irmãos. Malheureusement, ce n'est pas comme C'est ça. Jésus. Por isso que Jesus disse. C'est pour cette Essa raison parábola. que Jésus nous a laissé cette parabole. Por isso Jesus nos trouxe essa Pour mensagem. cette raison, Jésus nous a laissé ce message. Para nos advertir que dentro da igreja você vai ter esses Pour problemas. nous avertir que dans l'église, nous allons trouver ces problèmes-là. Mas que a igreja ainda é a igreja de Deus. Mais que
l'Église reste l'Église de Dieu. Então, ao invés de olharmos para alguns grãos de joio, Donc, au lieu de regarder quelques graines d'ivraie, vamos olhar para o verdadeiro trigo. regardons la bonne sémence. Mas o mais importante de tudo, Mais le plus important de tout, vamos olhar para Jesus. regardons Jésus. Porque a igreja de Deus, ela tem como cabeça a Cristo. Car l'Église de Dieu, elle a comme tête à Jésus. E vamos olhar para Jesus. Regardons Jésus, Porque ali nós não vamos achar defeito. car en lui, nous ne retrouverons pas de Ali nós défauts. não vamos achar nenhuma desconfiança. On ne retrouvera aucun manque de confiance. Pelo contrário, Au contraire, Jesus está de braços abertos para te receber. Jésus nous attend avec les bras ouverts. Queridos irmãos, Chers frères et sœurs, que a palavra de Deus possa produzir bons frutos nos nossos que corações. la parole de Dieu puisse produire de bons fruits dans nos cœurs. Que a boa semente do Evangelho, Que la bonne sémence de l'Évangile, ela possa ser plantada no seu coração qu'elle puisse être semée dans vos cœurs e render frutos. et qu'elle puisse porter des fruits. E vamos sempre lembrar, Et rappelons-nous toujours, Deus tem uma igreja aqui na terra. Dieu, il a une église sur terre. E quando você se ligar a essa igreja, Et au moment où vous serez liés à cette église, você estará ligado aos céus. vous serez aussi liés aux cieux. Que o Senhor nos abençoe Que le Seigneur nous bénisse e nos dê sua graça. et qu'il nous donne sa grâce. Amen. Amen. Irmãos, me perdoe pelos 5 minutos de atraso que nós passamos do culto. Mas que o Senhor nos abençoe com a sua misericórdia, com a sua bondade. Vamos louvar ao Senhor. Vamos, antes de nós cantarmos no final, eu vou convidar a irmã Joyce, porque ela vai cantar o hino. E com esse hino, nós após iremos orar e vamos terminar o nosso culto. Que as palavras de ensino possam afetar os nossos corações
possamos, como estamos, ir a Jesus. Porque Ele vai nos receber como nós estamos. Sem melhorar nada, sem mudar nada. Vamos a Jesus, porque Ele é quem vai resolver tudo em nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu convido os irmãos para se ajoelharem e vamos fazer uma oração final. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença para te agradecer, Senhor, pelas maravilhosas mensagens que Tu deixaste para o nosso crescimento espiritual, para a nossa advertência. Queremos, Senhor, suplicar em primeiro lugar o perdão pelos nossos pecados. Queremos suplicar, Senhor, que Tu nos ajude a melhorar o nosso caráter e que possamos, Senhor, ser a boa semente plantada por Cristo. Que possamos, Senhor, dar ouvido somente a Jesus e não olhar para as coisas ruins que acontecem ao nosso lado. Não nos deixe, Senhor, nos abater com os problemas, com as dificuldades, com as ciladas que Satanás ele lança diariamente diante de nós. Mas que possamos, ó Pai, olhar sempre para Jesus, que é o autor e o consumador de nossa fé. Amém. Que possamos olhar para Jesus como nosso exemplo. Que possamos seguir os seus passos. E possamos abrir os nossos corações para que Ele faça morada em nós. Queira, Senhor, abençoar as crianças que estão aqui em nosso meio. Para que elas possam também crescer no temor da Tua verdade. Para que elas possam, Senhor, crescer cada dia mais, aumentando o seu conhecimento da verdade. E que elas possam, Senhor, nunca desviar do caminho. Abençoa essas pessoas que nos visitam. Sejam com aqueles que ainda não tomaram a decisão de servir a Ti. Trabalhe em seus corações, Senhor. Queira atraí-los pelo Seu amor. E mostre, Senhor, o caminho da verdade. Mostre o caminho que leva aos céus. Abençoa-os, Senhor. Livra-os das mãos de Satanás. Não deixe que Satanás, Senhor, os faça presa sua. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Para que ela possa continuar apesar das dificuldades, mas continuar firme, defendendo a verdade, lutando pela Tua palavra até a volta de Jesus. Essas bênçãos suplicamos, ó Senhor. Sabemos que não merecemos nada de Ti, pois somos imperfeitos e pecadores. Mas confiamos em Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós concluímos nosso culto. Que as Suas bênçãos, a Sua paz repouse sobre nós hoje e sempre. Amém. Vamos sair em silêncio. Vamos nos cumprimentar depois que passarmos da porta lá fora. E a todos um bom sábado e um bom apetite.